Hello everyone, jotono sari kaham, good evening jotono tini ke wati poru ruke phaikra mithos toko ya sal top ke theo wati yono ang market o thangye I bought chicken feet from market ang tau ya thi pai te ha cham chumi hiye ang ke obviously if I cook then I will share with you all my cooking recipe ang chicken feet cook khemo ang ro phono share khenai ang tinio ke jodi sendro phono ani video nam chi with khetone maro ang hope kio brang no ang ani video no brang complete khia je pa ya nai tong na hiye ke so let me start cooking now ke ano logeri tong di juken ya ano support ke tong di ani video pa ya please nai le tong le jadi so let me start cooking. Bono chicken feet tau ya thi pai te mo ang ke tau bono kaham ke skin ro remove ke ye ya skuro ras hoga na kaham ke then first ang pan ke laha then another step is boil ke ye for remove ke mo skin but over boil on thanke it's very difficult to remove upper part of the skin of chicken feet ar poni ang ke pan ke sang ke lawong ke bono to ang skin remove ke ya skuro ra to ha bono ang skin remove ke mo chicken feet ni ready satong ha. Then after that I will wash it properly, then I will make ready for cooking. Ken rong nai tong lady any video na je pa ya hado. This is the result after removing skin. Inke ya skuro cut ke pa ye bonu clean ke was ke pia so to ke trema ke nang sia to ye cook ke man tung shiu. I'm so sorry guys. Ang rono step ka item ro phun mayan thya boke ginger bohi garlic boke onion inke angke to ke pa ri pa ye no tomato ro ri ye kam ke kol ni se ong to hang ke inke obviously mangso cook inke ke mak ma marin ro phun shiwa ang onion ro mario ginger ro mario inke garlic ro paste ke mario inke ang ro put ke to meat ka masala ro ri na inke ang le ro le pau se tong ra ke pata blai ri ne ma se pok kho tom se ro phun no boding ke mangso ro cook ke po moha item strawberry ni pau ang la boding ke pau pio inke ano for extra knowledge ready check mark maro mangso ro cook ke ri ke thauku abro ko sa dina ke comment ke ano po salai di so that next time cook ke ang jenrang comment no mong ke ang ri ang po chanai ara de ke to je po ang to bo tomato ro ri pai ye ti ro ri mo meat masala ro ri mo senrang le nai tung le ji de ani cooking video pa ya sen nai lady inke je shurung ya ro please pa any video na ye sung dik thau masih muy pas kade keto ang continue keto wa any cooking video. To make gravy now I'm putting water into ke chani hiya ang 2 gram si tak keskade. 15 minutes later. After putting water into she tu sa tong ha bu kisik tu sa tong ha ketawa ang raw meat ka masala sha di grano so that smell for to sa extra ke mayok ne man boye thoyok ne man boye ang ri tum si ta wa hinke ang to kol grana meat ka masala ri paye ang to bono kol ke stra ke bo tu skairu unke ang bono kari ye tini bo beno wati bu phai grami hinke ang bo chicken feet by mai chai in sa aram nang nai tho ma ke sa cha khonis kan sa tho mi ro hin se mai cha tung gra hang ke to bono mun cha tung ha taw ang bo beno tini ya mai cha nai wati bu phai mo mang soi mai cha mo tes nang ne hati ni le pat thake ang to bono ti burai to ha ke to sa ke kare ne has ka 15 minutes later. after 15 minutes later ang bono kare ri ha ken ro bono no lekna to se kare droi bono ge
hakku pa je phai tongko kare drei ba koi hakku ro phai bi tong aria de kita bono sak sangri thanda ke cool ke tingke then after that just nahi hana